Assalamualaikum. SDG 3, good health and well-being. One of part green building concept ataupun bangunan hijau, konsep bangunan hijau. Bila cakap pasal penjagaan alam sekitar ni, kita mungkin terfikir pasal straw besi lah, plastik, beg-beg kertas lah, tong sampah kita semula lah, pergi isi available plastik cat 20%. Itu menyumbang peratusan kecil lah. Tapi ada satu faktor besar kepada pencemaran yang kita terlepas pandang, iaitu bangunan. Bangunan menyumbangkan 18% pelepasan daripada pelepasan karbon di dunia. Pada masa yang sama, bangunan ada potensi paling besar untuk menjimatkan tenaga berbanding sektor lain, macam pengangkutan awam, pertanian, industri. Sebab itulah konsep rumah hijau ni didirikan. Sebuah bangunan hijau adalah bangunan yang mengamalkan konsep mesra alam dalam seluruh kita hidup kita lah, termasuklah perancangan, mereka bentuk dia, pembinaan dia, penjagaan dia, demolish dia, begitulah. Apa ni, kenapa ni bangunan hijau ni, apa ciri bangunan hijau ni? Matlamat penggunaan bangunan hijau ni sebenarnya mudah je untuk mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran dan infrastruktur yang dibina ke atas kesihatan manusia dan persekitaran semua jadi. Sebab tu sebuah bangunan yang dicop label hijau bukan sembarangan kalkulasi biasa. Ia mempunyai sifat, bentuk, fungsi yang mengikuti definisi dan ciri spesifik bangunan hijau. Bangunan hijau ni dia mesti mempunyai kecekapan struktur yang nyata dan boleh diukur dalam penggunaan sumber seperti tenaga dan air. Yang kedua, melindungi kesihatan dan kesejahteraan penghuni. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti pekerja. Jika sebuah bangunan tu bangunan komersial lah, bangunan pejabat ke, bangunan kilang ke. Pendek kata, konsep bangunan hijau ni lebih kurang sama dengan bangunan semua jadi. Cuma menariknya, bangunan hijau ni dibina pada skala lebih kecil dan bergantung kepada penggunaan bahan semua jadi yang sedia. Ada dua jenis bangunan hijau ni ataupun green building. Dia sejak awal pembinaan memang dilengkapi dengan ciri-ciri hijau. Yang kedua, bangunan lama yang diubah sesuai untuk memasukkan unsur-unsur hijau yang baru. Sebab itulah bangunan hijau ni dikali sebagai bangunan mesra alam. Dia punya kelebihan dia, menjimatkan kos dalam menjaga bangunan, untuk menjaga kesihatan, meningkatkan produktiviti, lagi mengurangkan pembaziran dan mencegah pencemaran alam sekitar. Dan seterusnya. Sustainable cities and communities provide access to safe, affordable, accessible, and sustainable transport system for all, improving road safety by expanding public transport for women, children, and persons with disabilities and older persons. Next, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated, and sustainable human settlement planning and management in all countries. Other than that, support positive economic, social, and environmental link between urban, per-urban, and rural areas by strengthening national and regional development planning. Other than that, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management. Seterusnya, kumpulan kami memilih SDG 13, iaitu Climate Change. Dan SDG ini mempunyai 5 target untuk dicapai pada tahun 2030. Dan target pertama adalah untuk mengukuhkan keupayaan sesebuah negara dalam menghadapi dan menangani kejadian yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, kerosakan harta benda dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi sesebuah negara. Target kedua adalah untuk mengambil kira impak dan juga langkah pencegahan kejadian yang diakibatkan oleh perubahan iklim ini apabila merancang sesuatu dasar dan polisi. Dan seterusnya adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan terhadap
kesan-kesan dan kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh perubahan iklim dengan cara memperluaskan dan memberi pendedahan awal kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan awal. Dan target keempat adalah untuk melaksanakan rangka kerja yang dirangkakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mana menggunakan sejumlah dana bagi menampung keperluan sesebuah negara maju untuk mengurus dan mengendalikan Green Climate Fund ataupun dana iklim hijau. Dan target terakhir adalah untuk menggalakkan kaedah atau mekanisme bagi meningkatkan kapasiti dalam perancangan dan pengurusan yang berkaitan dengan kejadian perubahan iklim, dan ini dikhususkan kepada negara yang kurang maju dan negara yang geografinya adalah pulau. Antara kaedah ataupun langkah-langkah pencegahan awal yang boleh kita lakukan adalah dengan beralih dari penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui kepada tenaga yang boleh diperbaharui, seperti contoh tenaga solar, dan juga mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida dan karbon monoksida serta haba dengan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam untuk bergerak ke sesuatu destinasi yang kita rancangkan. Hi, I'm Fiza and I will explain about question number 2. How engineers can play their role in the 3 aspects of sustainable development in managing the construction project. This one is included for environment, economy and society. Okay, for the first step, engineers are the provider of option and solution to maximize social value and minimize the environmental impact. Example is material used for development. Engineers should innovate to use a recycle wastage for their development. Point 3. That user-friendly for disabled user. There are 3 types of facility in the building for disabled user. First, physical mobility. For person who use a wheelchair or have a limited mobility burden in building. Second, visual and auditory. For individuals who have vision and hearing limitation, building-related issues include a lack of visual and auditory signal. The last one is learning. For people who find it difficult to understand information and communication. For example, some people on the autistic spectrum may suffer from the clutter and noisy that busy area create. Last but not least, accessible and easy to reach also good term for economic growth. For example, engineers have a responsibility to society, which they have to create the more useful product and services with the lowest consumptions of raw materials, energy and also water. It requires 3 items, which is number 1 is minimize any adverse impact on sustainability at the design stage. Number 2 is reduce the waste production by being efficient on the resources that are used. And the last one is number 3 is we have to adapt strategies for reuse, recycling, decommissioning and also disposal for the component and materials.